हिमालय किस्त नंबर 168। तीनों हेलीकॉप्टर नीचे प्रवास करते हुए बड़ी मुहारत से फराना की अकबी पहाड़ियों में नीचे उतरे थे। सबसे पहले उतरने वाले दोनों हेलीकॉप्टरों में से चार चार मुसल्लह अफराद नीचे उतरे और अतराफ की पोजीशन संभाल कर खड़े हो गए। तब तीसरे हेलीकॉप्टर में से एक शख्स उतरा, उसके साथ साथ उसके 4 बॉडीगार्ड उतरे थे और इसके बाद वो खामोशी से पहाड़ों के रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी उन्हें चलते हुए 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं गुजरे थे कि दफतन सामने से उन्हें 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आई और दूसरे लम्हे उन्हें पोजीशन लेने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि वो शख्स भी जो बड़े पूर्वकार अंदाज में सबसे आगे आगे चल रहा था, एक टीले की आड़ लिए बगैर न रह सका। दोनों गाड़ियों उनके नजदीक पहुंचकर रुक गई थीं और फिर एक गाड़ी में से एक शख्स नीचे उतरा और उसने बड़े नरम लहजे में कहा, तंजीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मारिनो खुशामदीद कहता है। बराह करम आप हज़रात बेफिक्र होकर बाहर निकल आइए। टीले की आड़ में छुपे हुए शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बाहर निकल आया। वो शानदार सूट में मलबूस एक शानदार शख्सियत का मालिक था। जिस शख्स ने अपने आप को मारिनो कहकर मुतारिफ कराया था, उसने आगे बढ़कर इस शख्स का खैर मकदम किया और गर्दन खम करके बोला, मालिनो के इलाके में इस तरह आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी जनाब। क्या मैं आपसे तारुफ हासिल कर सकता हूँ? यकीनन मिस्टर मालिनो, लेकिन आपने मुझे हैरान कर दिया है। मेरा ख्याल तो यह था कि मैं इंतहाई चालाकी से इस इलाके तक पहुंचा हूं। ये कैसे मुमकिन हो सका कि आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया? मैंने इसका इजहार कब किया है जनाब? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हेलीकॉप्टरों पर तंजीम के मखसूस निशानात हैं और ये मगरबी समतों की सरहद से अंदर दाखिल हुए हैं। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। तंजीम के मुअज़्ज़िज़ अरकान मार्लिनो की हदूद में दाखिल हों और मार्लिनो इनसे लाइल्म रहे तो इसका यही मकसद होगा कि मार्लिनो अपने फ़राइज़ में कोताही बरत रहा है। आपने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी तंजीम को हैरान कर दे मिस्टर मार्लिनो। किस कदर बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं आप। इस मौका पर आपने हमें वाकई शिकस्त दी है। तशरीफ़ लाइए। मैं तारुफ से अभी तक महरूम हूँ। क्या ट्रांसमीटर पर उभरने वाली आवाज़ तुम्हारे ज़हन में नहीं आती? मैं Y38 हूँ। ओह! मार्लिनो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, फिर उसका अंदाज मुद्दिबाना हो गया। मैं चीफ को अपने इलाके में खुश आमदीद कहता हूँ। बराह करम गाड़ी में तशरीफ ले चलिए। दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बड़े एहतराम से ले आया जाएगा। आप इत्मीनान रखिए। Y38 मार्लिनो के साथ गाड़ी में सवार हो गया। मार्लिनो ने गाड़ी से ड्राइवर को नीचे उतरने के लिए कहा और खुद इसकी गाड़ी ड्राइविंग संभाल ली। क्या आप दुनिया के अजूबों में शुमार नहीं होते मिस्टर मार्लिनो? मैंने सुना है कि आप मसनूई हाथ पाँवों के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने अपने माजूर आज़ा का नेमुल बदल तलाश कर लिया है। मार्लिनो ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल के इंसान हैं आप। Y38 ने एतराफ़ किया। मार्लिनो उसे लिए हुए फराना के उसी महल में आ गया जो फेरोज खान की मलकियत था। महल के एक आलीशान ड्राइंग हॉल में उसने Y38 को बड़े एहतराम से बिठाया और खुद भी बैठ गया। अगर मुझे आपके आने की इत्तला मिल गई होती तो मैं आपके शाया निशान इस्तकबाल करता। मार्लिनो Y38 की आंखों में देखता हुआ बोला, नहीं, बस यूं ही समझ ले कि हंगामी बुनियादों पर मुझे इस वक्त यहाँ आना पड़ा। खैरियत? क्या बात है। इन अतराफ में आपने बड़ी खुश उसलूबी से सारा निज़ाम संभाला हुआ है और मैं आपकी शमूलियत से जिस कदर इत्मीनान का इजहार कर चुका हूँ उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो मेरे लिए भी गैर मुतवक्को हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे बताते खुद मुलाकात करना ज़रूरी समझा। मैं हाजिर हूँ, फरमाइए क्या बात है मिस्टर मार्लिनो। ऑपरेशन का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। मैंने तवील अरसे से इन इलाकों में जो इस्तेहकाम पैदा किया है वो अचानक बिगड़ गया है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब भी ऐसा ठोस इक़दाम कर लेना चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम ऑपरेशन को आगे बढ़ा सके, वरना हमारा ये मिशन इंतशार का शिकार हो जाएगा। कोई नई बात हुई मिस्टर Y38? मार्लिनो ने सवाल किया। हाँ, मैंने कुछ इक़दामात आपके मशवरे से किए थे मिस्टर मार्लिनो। मसलन शायद आपको इस बात का इल्म हो कि बादशाह खान या वापस आकर घरेलू किस्म के मसरूफियत में लग गया है। वो दर हकीकत इतना उम्र रसीदा है कि अब उसके लिए पुरस्कून गोशे मुनासिब हैं। हमने इसके एवज़ नुमान खान के बारे में तसव्वुर किया था कि वो हमारे काम का आदमी साबित हो सकता है। साथ ही साथ शिरान भी ज़हीन में था। यह हकीकत है कि आज तक हमें शिरान से बेहतर कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे हम अपना आलाकार बना सकते, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि शिरान हमारे हाथ नहीं आ सका। बादशाह खान ने अपने पोते का जश्न मनाया था जिसमें मैंने एक वक्त भेजा था जिसके हाथों वही पैगाम मैंने बादशाह खान और नुमान खान को दिया था, यानी इस इलाके को खाली कराने का मसला। इस सिलसिले में मौसूल शुदा रिपोर्ट के मुताबिक नुमान खान इस बात पर बहुत ज़्यादा चिरागपा हो गया। वो वतन परस्त किस्म का नौजवान है और अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, जिसका इजहार यहाँ पहाड़ों में आने के बाद इसके अमली इक़दामात से भी होता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए मिस्टर मार्लिनो। हमें तो ऐसा शख्स चाहिए जिसे पहाड़ों में रहने वालों से कोई हमदर्दी, कोई दिलचस्पी ना हो और शिरान की तरह ज़रा सी दुश्मनी की बुनियाद पर कबीले के कबीले तबाह करने की ख्वाहिश रखता हो। हमने ये सोचा था कि शिरान को किसी तरह भड़का देंगे
تاکہ وہ پہاڑوں سے اپنی تمام تر دلچسپیاں ختم کر دے۔ بادشاہ خان کا رویہ بہت زیادہ برا نہیں تھا، لیکن وہ بوڑھا بالآخر اپنے 8 بھتیجوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، اس لیے اب اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اب تہمانہ میں انتشار ضروری ہے تاکہ بادشاہ خان کی قوت ختم ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے ایسے مواقع پیدا کیے مسٹر مارلینو کے بادشاہ خان اور نعمان خان کے درمیان ٹھن جائے۔ دونوں ہی مقامی ہے اور آتش مزاج بھی۔ میں نے اپنے کچھ مخصوص آدمیوں کے ذریعے نعمان خان کی بیوی اور اس کے بچے کو اغوا کرا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا ہے، یعنی تہمانہ کے محل میں شدید انتشار برپا ہو گیا ہے۔ لیکن ایک ذرا سی گڑبڑ ہو گئی۔ بادشاہ خان اپنے پوتے اور بہو کی تلاش میں چل پڑا ہے، اور نعمان خان اور اس کے بھائی بھی پہاڑوں میں بکھر گئے ہیں۔ اس طرح تہمانہ اس وقت بالکل خالی ہے۔ مجھ سے جواب طلبی کی گئی ہے کہ میں نے آپریشن کے سلسلے میں آخری فیصلہ کیا کیا ہے۔ چنانچہ مسٹر مارلینو اس وقت مجھے فوراً آپ کے پاس اس لیے آنا پڑا کہ میں آپ سے اس بارے میں آخری گفتگو کر لوں۔ 1 منٹ جناب، جن لوگوں نے نعمان خان کی بیوی اس کے بچے کو اغوا کیا ہے وہ کہاں ہے؟ مارلینو نے پوچھا۔ یہ وہ لوگ تھے مارلینو جو مقامی ہی تھے لیکن ہمارے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں ان علاقوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہیں۔ ان کے انچارج نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک ان پہاڑوں میں دونوں افراد کو محفوظ رکھے گا جب تک ہمیں دوبارہ ان کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ ہم انہیں قتل نہیں کرانا چاہتے کیونکہ اس طرح ممکن ہے ہمارے آئندہ کسی مسئلے میں رکاوٹ پڑ جاتی۔ چنانچہ ان کے لیے بے فکر رہیں، وہ محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مسٹر مارلینو، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عدنان سلیمان کا بخوبی جائزہ لے لیا ہے؟ کیا وہ ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر کارآمد ثابت ہوگا؟ میں آپ سے پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں جناب، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ ان پہاڑوں کا حکمران ہے۔ جس وقت آپ چاہیں گے وہ ایک حکمران کی حیثیت سے یہاں کا انتظام سنبھال لے گا۔ تب پھر میں اس کے بارے میں پہاڑوں میں پروپیگنڈا چاہتا ہوں۔ یہ کام بھی میں نے شروع کر دیا ہے۔ آپ اپنے طور پر معلومات حاصل کرائیے۔ ترابزان اور پہاڑوں کے دوسرے قبائل کے درمیان ایک ایسے نوجوان کا تبصرہ کیا جا رہا ہے جو قبائلی ہے لیکن جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ لوگ اس سے خاصے متاثر نظر آتے ہیں۔ بہت خوب، میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن اب میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ ترابزان یا اطراف کے کسی بھی علاقے میں اسے ایک معزز شخص کی حیثیت سے منظر عام پر لایا جائے۔ میرے خیال میں اس کے لیے ترابزان ہی بہتر رہے گا کیونکہ شیران کا تعلق اسی سے تھا اور وہ نوجوان بہر طور شیران سے اپنا رشتہ ظاہر کرنا پسند کرے گا۔ اس کے ساتھ ہماری قوت ہوگی۔ میں نے مسٹر مارلینو پر خصوصی طور پر آپ کو اطلاع دینے کے لیے پہنچنے کی کوشش کی ہے کہ مغربی پہاڑوں کی سمت سے کالی گھاٹی نامی علاقے میں ہم نے ضروری تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کالی گھاٹی کا علاقہ پہاڑوں اور کھائیوں پر مشتمل ہے۔ ہم نے یہاں بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ سرحد بھی ہمیں استعمال کے لیے مل گئی ہے، چنانچہ اس طرف سے ہم نے اسلحہ اور دوسری تمام چیزیں داخل کرنا شروع کر دی ہیں جو ہمارے آپریشن کے سلسلے میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ میں نے ایک نقشہ ترتیب دیا ہے جس کے تحت ہمارے آدمی ان علاقوں سے گزریں گے اور ان سرحدوں کی ناکہ بندی کر لیں گے جو اس ملک سے ملتی ہے جو یہاں پر مسلط ہے۔ ان سرحدوں پر پوری طرح مورچہ بندی کرنے کے بعد آپ عدنان سلیمان کو ترابزان کے سربراہ کی حیثیت سے سامنے لائیں گے اور اس کی حکمرانی کا اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں قبائل کے تمام سرداروں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور انہیں جمع کر کے ان سے یہ حلف لیا جائے گا کہ وہ نئے سربراہ کے وفادار ہوں گے۔ یہی ہمارا آپریشن ہے۔ اس کے بعد دوسری کارروائیاں شروع ہوں گی، یعنی اگر اس طرف سے فوجی کارروائی ہو تو اس کا مؤثر جواب دیا جائے۔ یہ کام نہایت احتیاط سے کرنا ہے۔ ہمیں یہاں چھوٹے چھوٹے جنگی مقاصد کے استعمال کے لیے ہوائی اڈے بھی استعمال کرنا ہوں گے، اور اس کے لیے میں اپنے ساتھ ایک نقشہ لایا ہوں۔ Y38 نے جیب سے ایک بڑا کاغذ نکال کر مارلینو کے سامنے پھیلا دیا اور پھر وہ تقریباً 3 گھنٹے تک مارلینو کو اپنے اغراض و مقاصد سمجھاتا رہا۔ اس کے تحت پہاڑوں کے علاقے میں 6 ہوائی اڈے ایسی جگہوں پر تعمیر کرنے تھے جہاں دوسروں کی نگاہیں بھی نہ پہنچ سکے اور جہاں سے اس ملک کے خلاف کارروائی کی جا سکے جس کے تحت یہ علاقہ تھا، اور اس کے بعد ایک آزاد ملک کا اعلان کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ریڈیو اسٹیشنوں کی تعمیر بھی طے کی گئی تھی جو تہمانہ، ترابزان اور فرانہ کے علاقے میں بنائے جانے والے تھے۔ Y38 نے بتایا کہ تقریباً 6000 افراد کالی گھاٹی کے علاقے سے داخل ہوں گے، جس میں سے تقریباً 1500 افراد اندر داخل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پہاڑوں میں ایسی جگہ منتخب کر لی ہیں جہاں وہ اپنے سامان کے ذخائر جمع کریں گے۔ مزدور انہی قبیلوں سے لیے جائیں گے اور انجینئر وہاں سے مہیا ہوں گے۔ مارلینو اس تفصیل کو بخوبی سمجھ رہا تھا اور اچھی طرح اسے ذہن نشین کر رہا تھا۔ اس نے Y38 سے کہا، نہایت بہترین منصوبہ بندی ہے جناب، میں اس سلسلے میں بالکل متفق ہوں اور اب صرف اپنی ڈیوٹی جاننا چاہتا ہوں۔ مسٹر مارلینو، آپ عدنان سلیمان کو ان تمام معاملات سے روشناس کرا کے اس کے لیے تیار رکھیں گے، اپنی سربراہی سنبھالنے کے لیے مستعد ہو جائے۔ اسے ان تمام حالات سے آگاہ رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ بہترین معاون ثابت ہو۔ ہم کسی باہر کے آدمی کو اس ملک کا سربراہ نہیں بنا سکتے ورنہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، عدنان کی طرف سے آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں کسی مناسب وقت پر آپ کی اسے ملاقات بھی کراؤں گا۔
مارینو نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں مسٹر مارینو، آپ نے جس طرح صورتحال سنبھالی ہوئی ہے ہمیں ایک بار پھر اس پر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا قیام کب تک یہاں رہے گا؟ نہیں مسٹر مارینو، میں ابھی یہاں نہیں رہوں گا کیونکہ مجھے کالی گھاٹی کے علاقے سے باقی سامان یہاں پہنچانا ہے اور اس کے بعد ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے انجینئر خفیہ طور پر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اس طرح ہمیں آسانیاں ہو جائیں گی۔ سرحد کا وہ علاقہ ہم نے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے طیارے یہاں پہنچ جائیں گے اور ان ہوائی اڈوں پر ان کے لیے خفیہ جگہ منتخب کر لی جائیں گی۔ مارلینو نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی تھی۔ Y38 ساری رات اس کے ساتھ رہا اور بھی صبح کی روشنی ہونے سے پہلے وہ اس سے رخصت ہو گیا، لیکن مارلینو کے ذہن میں بے پناہ سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے یہ کارروائی اس کے لیے بڑی غیر متوقع تھی۔ تہمانہ کے نئے حالات کے بارے میں اسے ابھی تک نئی رپورٹ نہیں مل سکی تھی۔ Y38 اپنے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر پرواز کر گیا تو مارلینو واپس چل پڑا۔ وہ اسے چھوڑنے یہاں تک آیا تھا اور اس کے بعد وہ تیز رفتاری سے اپنی کمینگاہ کی جانب چل پڑا۔ اسے بہت سے اہم اقدامات انجام دینے تھے۔ عدنان بادشاہ خان کو ساتھ لیے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ بادشاہ خان اس صورتحال سے خطا متاثر ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی میں کمی آ گئی تھی۔ شیران جیسے موذی شخص سے مفاہمت کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اگر یہ نوجوان اس کی مدد نہ کرنا تو یقینی طور پر آج بادشاہ خان اپنے بدترین دشمن کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ زندگی اور موت کی اس جنگجو کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن موت کا یہ انداز اسے قبول نہیں تھا۔ شاید اگر وہ شیران کے ہاتھوں مارا جاتا تو مرنے کے بعد بھی اس کی روح بے چین رہتی۔ بہت بڑا احسان کیا تھا اس ذلیل لڑکے نے، اور یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اس نے شیران جیسے وحشی کو ایسی ہولناک شکست دی تھی کہ شیران کی ساری زندگی کی کسر پوری ہو گئی تھی۔ جب وہ جنگلوں میں بہت دور نکل آئے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اب شیران یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو بادشاہ خان نے اپنے گھوڑے کی رفتار سست کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی دقت محسوس نہ کرو جوان تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ ہاں کیوں نہیں بابا خان، اس طرف آ جاؤ۔ یہاں سے بائیں سمت تھوڑا سا چلنے کے بعد ہمیں ایک آبشار ملے گا۔ میرا خیال ہے وہ جگہ ہماری تھکن دور کرنے کے لیے بہت مناسب ہوگی، نوجوان نے کہا، اور بادشاہ خان نے اس طرف گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آبشار کے کنارے پہنچ گئے۔ بادشاہ خان گھوڑے سے اترا اور کپڑوں سمیت آبشار سے بننے والی چھوٹی سی ندی میں اوندے منہ جا گرا۔ اس کے وجود میں جو آگ لگ رہی تھی وہ اسی طرح ٹھنڈی ہو سکتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی شخص کے سامنے اس قدر بے بس ہوا تھا۔ شیران نے در حقیقت اسے موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اب تو اس کی زندگی اس دلیر اور خوشرو نوجوان کی رہین منت تھی۔ کافی دیر تک اس طرح پانی میں ڈوبا رہا۔ نوجوان مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر بادشاہ خان اٹھا اور داڑھی اور چہرے پر سے پانی خشک کرتا ہوا آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ کر ایک چٹان پر جا بیٹھا۔ نوجوان اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر اپنے گھوڑے کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ بادشاہ خان نے اس کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، اپنے محسن کا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ عدنان سلامن ہے میرا نام، نوجوان نے جواب دیا، اور بادشاہ خان حیرت سے اچھل پڑا۔ سلامن؟ کیا تمہارا تعلق ترابزان سے ہے؟ ہاں خان بابا، سلامن خاندان ایک ہی گزرا ہے اور اس کا تعلق ترابزان سے ہے۔ لیکن سلامن خاندان کا آخری فرد تو شیران تھا، بادشاہ خان نے کہا، اور پھر چونک کر نوجوان کی شکل دیکھنے لگا۔ تمہارا خیال درست ہے بابا خان، میں شیران ہی کا بیٹا ہوں۔ کیا؟ بادشاہ خان چٹان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بابا خان، شیران سلامت میرا باپ تھا اور اس کا باپ بہزاد سلامت تھا۔ بادشاہ خان کی کھوپڑی ہوا میں مولک ہوئی جا رہی تھی۔ وہ شدت حیرت سے نوجوان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن زیرک بوڑھے نے فوری طور پر عدنان سلامت سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ وہ تجربے کی آنکھ سے اس نوجوان کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ نوجوان سچ ہی کہہ رہا ہے۔ اس کا قد و قامت، اس کی چست مصدی، اس کے چہرے پر حسن کے ساتھ ساتھ پائی جانے والی خشونت اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق شیران سے ضرور ہے۔ لیکن عقل حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر قبل اس نوجوان نے شیرانی کے ہاتھوں سے بادشاہ خان کو بچایا تھا۔ تمہیں حیرت ہوئی بابا خان، جانتے ہو میرے باپ کو؟ نوجوان نے سوال کیا اور بادشاہ خان ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ہاں میں نے شیران سلامن کا نام بہت سنا ہے۔ بابا خان تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ تمہاری شخصیت اتنی شاندار ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ در حقیقت پورے یورپ میں نے ایسا بڑھاپا نہیں دیکھا۔ یہ پہاڑوں ہی کی شان ہے کہ یہ چٹانیں صدہ سال سے اپنی جگہ جمی ہوئی ہے اور ان کی شان چونکہ تم ہے۔ اوہ، تو تم نے یورپ میں پرورش پائی ہے؟ ہاں بابا خان، میں وہیں پیدا ہوا اور وہیں پروان چڑھا۔ بہرحال مجھے تمہاری مدد کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ تمہارا نام میں نہیں جان سکا۔ میرا نام بادشاہ خان ہے، بادشاہ خان نے نوجوان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن نوجوان کے انداز میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہوئی جس سے بادشاہ خان کو اندازہ ہوتا کہ وہ اس کی شخصیت سے واقف ہے۔ بادشاہ خان کی حیرت اب بھی برقرار تھی اور اس کے ذہن میں شدید تجسس بیدار ہو گیا تھا۔ تب اس نے کہا،
आओ बेटे मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। मेरे मोहसिन, मुमकिन है तुम्हारी शख्सियत इन पहाड़ों की कहानियों में कुछ ऐसी तब्दीली और रूनमा कर दे जो लोगों के लिए नाकाबिले यकीन हो। अदनान उसके पास आकर बैठ गया और फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो बाबा खान? इन पहाड़ों के बारे में तुम्हारी मालूमात कहाँ तक हैं? यूँ लगता है जैसे तुम इन जंगलों के बारे में बहुत कुछ जानते हो, वरना इतने एतमाद के साथ तुम मुझे यहाँ न ले आते। मैंने यहाँ का चपा चपा छान मारा है बाबा खान। दरअसल मेरे ज़हन में बचपन ही से जंगली दरिंदों से नफरत बैठी हुई है। मुझे इन जंगली दरिंदों और वहशी दरिंदों को हलाक करके एक रूहानी सुकून मिलता है। बेशुमार दरिंदे मैंने हलाक किए हैं खान बाबा। आप जानते ऐसा क्यों है? दरअसल मेरे दादा बेहजाद सलामन को एक वहशी दरिंदे ही ने हलाक किया था, इसलिए मेरे दिल में उनके खिलाफ बेपना नफरत है। तुम्हारी माँ कौन है? बादशाह खान ने पूछा। सिद्धाशी, वो मेरी माँ है, एक अजीम माँ। कहाँ से ताल्लुक है इसका? इंसानों की उस सरजमीन से। मैंने इस बारे में कभी गौर नहीं किया। वो एक मिसाली माँ है। कहाँ रहती है वो? फराना में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे मिला सकता हूँ। मैं ज़रूर मिलूँगा बेटे, मैं ज़रूर इस अजीम औरत से मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरे मोहसिन की माँ है। बाबा खान, पता नहीं कि तुम्हारी शख्सियत से मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यूँ तो ये मेरी फितरत है कि कहीं भी किसी जगह किसी ताकतवर को किसी कमज़ोर पर गालिब आते देखूँ तो मेरा खून खोल उठता है। लेकिन मैंने उस शख्स को हलाक नहीं किया, बस इसलिए कि मैंने जानता था कि तुम दोनों के दरमियान क्या दुश्मनी है। मैंने दूर से बस यही देखा था कि वो तुम्हें ज़ेर करके हलाक कर देना चाहता है, और बस मैंने अपना फ़र्ज समझा कि तुम्हारी मदद करूं। तुमने शिरान से कब मुलाकात की थी बेटे? मेरा मतलब है कितने अरसे से तुम्हारे बाप से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? कितने अरसे से? अदनान हंस पड़ा। मैंने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी बाबा खान, मैंने कभी उसे नहीं देखा। लेकिन क्यों? इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे यूरोप में परवरिश किया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं वहीं पैदा हुआ था। मिस्टर मार्लिनो मेरे मोहसिन हैं। मिस्टर मार्लिनो ने उस वक्त मेरी माँ को सहारा दिया जब वो बेसहारा थी। शिरान ने हमें छोड़ दिया था बाबा खान, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ कहती थी कि वो कसूरवार नहीं है, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मेरे दिल में से देखने की शदीद ख्वाहिश है बाबा खान, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज तक बाप की शक्ल नहीं देख सका। मार्लिनो से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बादशाह खान पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। वो हमारा मोहसिन है, उसने मेरी माँ को बेटी की हैसियत से परवरिश किया। बड़ी अनोखी कहानी है हमारे बाबा खान, और तुम यकीन करो शायद तुम दूसरे आदमी हो जिसे मैंने ये कहानी सुना दी, वरना मैं हमेशा इससे परहेज करता हूँ कि मैं लोगों को अपने बारे में बताता फिरूँ। मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारी माँ से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। इसके लिए मुझे मिस्टर मार्लिनो से इजाज़त लेनी पड़ेगी बाबा खान। मिस्टर मार्लिनो का हुक्म मेरे लिए यह है कि मैं आम लोगों से ज़रा मुहतात रहूँ। पता नहीं बस कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। तुम यूरोप से यहाँ कब पहुँचे हो? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मिस्टर मार्लिनो ही हम दोनों को लेकर यहाँ आ गए थे। मिस्टर मार्लिनो कहाँ है? फराना में। वो वहीं रहते हैं? बादशाह खान चकराते हुए ज़हन से बहुत कुछ सोच रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं मिस्टर मार्लिनो से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ सुधाशी से मिलना चाहता हूँ। मुझे ज़रूर इनसे मिलाओ, तब फिर तुम्हारी कामगाह के लिए वही जगह मुनासिब रहेगी जहाँ कुछ और लोग भी पनाहगुज़ीन हैं। कौन है वो लोग? बस तुम्हारी तरह परेशान कुन हालात में घिरे हुए हैं। चलो, मेरा ख्याल से इनसे मुलाकात करके तुम्हें खुशी होगी, अदनान ने कहा, और बादशाह खान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर वो घोड़े की जानिब बढ़ते बोला, तो फिर आओ चलें। क्यों, क्या तुम्हारी थकन दूर हो गई? हाँ, इस फर्ज पानी ने मेरे बदन से सारी थकन निचोड़ ली, और उसके बाद तुम्हारी बातों ने। बादशाह खान ने जवाब दिया और घोड़े पर सवार हो गया। अदनान उसे लेकर चल पड़ा था। काफ़ी तवील फासला तय करना पड़ा था इन दोनों को। इसके बाद अदनान सलामत बादशाह खान को लेकर इन पहाड़ों के नज़दीक पहुंच गया जो फराना के अक़ब में थे, और जहां उसने आईवी और नूरेज़ को रखा हुआ था। यहाँ उसने इन दोनों के लिए तमाम मुनासिब सहूलतें मुहैया कर दी थी। घोड़ों को चट्टानों की आड़ में छोड़कर वो गार के दहाने की तरफ बढ़ गए। एक चट्टान ने गार के इस सुराख को इस तरह बंद किया हुआ था कि अगर कोई गुजरने वाला इधर से गुजरते हुए इस जगह को देखे तो सोच भी न सके कि इस चट्टान के पीछे कोई गहरा गार मौजूद होगा। यह अदनान सलामन की कार्रवाई थी। इसने चट्टान को सिरकाया और अंदर मौजूद आईवी और नूरेज़ चौंक पड़े। अदनान ने इन लोगों को असला मुहैया कर दिया था। चुनांचे जब अदनान ने अंदर कदम रखा तो अंदर से नूरेज़ की आवाज़ सुनाई दी, खबरदार अपने हाथ बुलंद कर लो वरना पूरा बदन गोलियों से छलनी हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अदनान को पहचान लिया और मुस्कुराता बोला, ये अल्फाज दरअसल मैंने रट लिए हैं मिस्टर अदनान, इसलिए कि मैं। और दफतन ही वो खामोश हो गया। इसकी निगाह बादशाह खान पर पड़ गई थी। गार गो के अंदर से बंद था, लेकिन अंदर उसने ऐसे रखने मौजूद थे जिनसे हवा और रोशनी गार में फैल जाती थी, और दिन की रोशनी में गार खासा मुनव्वर रहता था। बादशाह खान के लिए दिन हैरतों का दिन था।
उस दिन ने आज उसके लिए बहुत से फैसले किए थे। शीरान के हाथों शिकस्त, शीरान के बेटे के एहसान और फिर इन दोनों का मिल जाना, जिनकी तलाश में वो पागलों की तरह भटक रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दफतर नोरेज के हलक से आवाज़ निकली, बाबा खान, और उसके बाद वो दौड़कर आगे बढ़ा और बादशाह खान से लिपट गया। आईवी सर निगाहों से बादशाह खान को देख रही थी। उसके जहन में भी बादशाह खान के लिए कुछ बुराई आ गई थी, क्योंकि नुमान खान ने उसका तज़किरा किया था। बादशाह खान ने नूरेज को भींच लिया। अदनान अब हैरत से इन दोनों को देख रहा था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, अगर ये सब कुछ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? ये मेरे बाबा खान है, वो तो मेरे भी हैं। ये कौन सी नई बात हुई? अदनान ने कहा। ये मेरे दादा जान हैं, नूरेज बोला। ओह, ये बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे दादा का नाम behzad सलामन था, अदनान ने जवाब दिया। आईवी मेरी बेटी, मेरी बच्ची, बादशाह खान ने आईवी की तरफ बढ़ते हुए कहा, और आईवी सर झुकाए हुए आगे बढ़ आई। नुमान खान के कहने से पहले वो बादशाह खान का दिल से एहतराम करती थी, क्योंकि वो न सिर्फ उसके बाप का दोस्त था बल्कि एक तरह उसका मोहसिन भी था, जिसने नुमान खान को इसकी ज़िंदगी में शामिल करके उस पर एहसान किया था। लेकिन शोहर की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से ज़्यादा थी उसके दिल में। चुनाचे नुमान खान की कई हुई बातों को आज भी अपने दिल की चुभन समझती थी। ताहम बादशाह खान का एहतराम उसे न रोक सका और वो बादशाह खान के करीब पहुंच गई। बादशाह खान ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और फिर अजीब सी निगाहों से अदनान को देखते हुए कहा, तो ये हमें वो तुम्हारे पुनागज़ीन जिन्हें तुमने पनाह दी है? हाँ बाबा खान, और ये जानकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि इनका ताल्लुक तुमसे है। क्या तुम भी तहमाना ही के रहने वाले हो? हाँ बेटे, मगर इन्हें भी क्या तुमने इसी खूंखार शख्स से हासिल किया है? नहीं बाबा खान, उस शख्स को तो मैंने पहली बार देखा था। तो ये तुम्हें कहाँ मिले? 8-10 आदमियों को कत्ल करने के बाद मैं उन्हें उनके चुंगल से निकालने में कामयाब हुआ हूँ, अदनान ने कहा, और फिर पूरी कहानी बादशाह खान को सुना दी। ओहो, इन लोगों के पास से कुछ चीज़ें हासिल की हैं तुमने? क्या मतलब बाबा खान? मतलब ये कि इनके चेहरे, क्या वो मुकामी लोग थे? हाँ बाबा खान, मुकामी ही थे। इनके लिबास वगैरह की तलाशी ली तुमने? नहीं बाबा खान, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। मुझे भला क्या ज़रूरत पड़ी थी? कोई ऐसी चीज़ जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके। बादशाह खान ने तजस्सुस से कहा, मैं नहीं जानता, अलबत्ता उनके कुछ हथियार मैंने इन लोगों के लिए अपने कब्जे में कर लिए थे। कहाँ है वो? मुझे दिखाओ, बादशाह खान ने कहा, और उन लोगों के हथियार बादशाह खान के हवाले कर दिए गए। बादशाह खान ने गौर से इन पिस्तौलों को देखा और उसके होंठ भींच गए, गोया उसका दूसरा अंदाजा दुरुस्त था। ये पिस्तौल इस मुल्क के बने हुए थे जिसके लिए बादशाह खान काम कर रहा था, तो ये तंजीम का काम था। बादशाह खान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। इन लोगों पर वो कुछ इजहार नहीं करना चाहता था। फिर उसने अदनान की तरफ रुक करके कहा, अदनान बेटे, बेहतर यह है कि तुम हमें फ़ौरन फराना ले चलो। इसके लिए मैं मजबूर हूँ खान बाबा, तुम चाहो तो यह इंतज़ार कर सकते हो। मैं कल तक तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। मिस्टर मार्लिनो से गुफ्तगू के बगैर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, अदनान ने कहा, और मार्लिनो का नाम सुनकर आईवी भी चौंक पड़ी। कौन मार्लिनो? उसने सवाल किया। बादशाह खान जानता था कि आईवी डॉक्टर ब्रीटो की बेटी है और यकीनन डॉक्टर ब्रीटो की मौत की वजह जानती होगी। उसे इल्म होगा कि मार्लिनो ही डॉक्टर ब्रीटो की मौत का जिम्मेदार बना है। सुनाचे उसने बात पलटने के लिए कहा, नहीं आईवी, जो कुछ तुम समझ रही उसे ज़हन से निकाल दो। ये वो मिस्टर मार्लिनो नहीं है। बादशाह खान के इस जवाब पर आईवी खामोश हो गई। काफ़ी देर तक अदनान उनके दरमियान रहा। वो इन लोगों से पहाड़ों के सिलसिले में गुफ्तगू करता रहा। उसने आईवी से कहा, मम्मी, आप अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की खातिर मदारत करें। आप लोगों ने जो मिशन मेरे सुपुर्द किया है मैं उसके लिए चलता हूँ। बेफिक्र रहो अदनान, यहाँ हम लोग बहुत अच्छी तरह हैं। बस तुम मेरी मुलाकात मिस्टर मार्लिनो से करा दो, बादशाह खान ने कहा, और अदनान इन लोगों से रुखसत होकर बाहर निकल गया। बादशाह खान के जहन में आंधियां चल रही थी। मार्लिनो इसका दुश्मन, लेकिन आज सूरत कुछ इस तरह हो गई थी कि वो आज अपने दुश्मन की पनाह में था। एक बड़े दुश्मन से अपने वतन को बचाने के लिए वो अपने छोटे छोटे दुश्मनों का सहारा लेने पर मजबूर था। उसने अपनी अना तोड़ दी थी। बादशाह खान अब वो बादशाह खान नहीं था जिसकी हैबत से पहाड़ कांपते थे। अब वो एक आम इंसान था, और जब उसने ये हैसियत कबूल कर ली थी तो ये छोटे छोटे दुश्मन उसके लिए कुछ ना रहे थे। मार्लिनो से मुलाकात करके उसकी हमदर्दियाँ हासिल करना चाहता था। आज वो एक ऐसे दुश्मन से सहारा मांगने पर मजबूर हो गया था जिसको उसने खुद कभी बेबसी से मौत से हमकिनार करने की कोशिश की थी। ये बेइज्जती की इंतहा थी, लेकिन बादशाह खान अब हर किस्म की बेइज्जती के लिए तैयार हो गया था। वतन की मिट्टी की सोहनी बू इस रूह में रच बस गई थी, और अब इससे ज़्यादा
उसे कोई शय अजीज नहीं थी।